ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚାଲାଣକୁ ମିଛ ଫାଇନକୁ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଡିଲିଙ୍ଗ କରାଯାଉ ତାକୁ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେଇ ହେଉଛି ମୂଳ ଦାବି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କାମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଛ ଫାଇନ୍ ପକାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ଫାଇନ୍, ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବାରିପଦାରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ନୁହଁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଇଏ ମିଛ ଫାଇନ୍କୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆମେ 120 ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ 120 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମିଛ ଫାଇନ୍ କାଟ, ये जो लिंक काट ताकू न काटिकी ये तारीख पे तारीख बढ़े चली लोक गोटे आश्वासना जिते पर्यंत ये डिलिंग करा जायनि एवं जो फेक फाइन पड़ती रद्द न करा ओडिशार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ठारू आरंभ करके सुरपल्ली पर्यंत राजधानी भुवनेश्वर ठारू आरंभ करके केउंझर मयूरभंज ठारू आरंभ करके ओडिशार कोण अनुकोण जन जागरण सृष्टि हम लोक मान जन सचेतन लोक अनुमति नहीं आगामी दिन में आम सिग्नेचर कैंपेन करवा। आज गाड़ी घर फाइन आज लोकटे चारि चकिया फाइन कटुची आज्ञा हेलमेट ए की प्रकार सरकार आज्ञा कहा आमर आज्ञा पल्यूसन सर्टिफिकेट एवं पल्यूसन फाइन दी जनक भितर कौन समझौता आज्ञा सरकार कहीं पल्यूसन फाइन कंपलसरी करछन्ती जो पर्यंत पल्यूसन फाइन न पल्यूसन सर्टिफिकेट जदि तमे प्रदूषण ताहले कौन मते प्रश्न सरकार आज्ञा 110 पल्यूसन अंगारकाम्ल बाहर अम्लजान बाहर जदि कलेक्शन करार जातु बड़ बड़ आज्ञा जाए मंत्री मानकर आज लड़ाई आज्ञा एटी बाली चोरी बाली चोरी रास्ता बाली जिला पट्टनायक बड़े सांबादिक मुख्यमंत्री पैसा तो आम आज्ञा ए लड़ाई आरंभ आज मयूरभंज अफिस सरकार जोटा अवधि एप्रिल मास जाए अवधि पल्यूसन फाइन सरकार चाप से पर्यटन बढ़े जारी पल्यूसन सर्टिफिकेट पल्यूसन जो मिथ्या फाइन लगा फाइन को प्रत्याहार करा